lefutottam az adósságot, úgyhogy mindegy. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Persze, megpróbáltam. Oh, this is gonna be great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oké, faszal, szereztem, te ezért már megcsinálni az opcionálisokat. Igazából ez így ennyi. Feltöltöm a kereskedelmi felügyelet terminálját, most már átveszem a krediteket. 500 kredit. Ja, és hogyha most 10 000-re állítom be, akkor akkor annyit ad. Érdekes. Was there something else? Azt mondja, van egy üzleti ajánlatom a számodra, egy jövedelmező. Szeretném rendezni Percival adósságát. Do you now? Very well. Let me take a look at his... that's not the number I remember. Headquarters must have felt sorry for the... Ja igen, mert a 10 000-ra ráraktam 500-ra. Current balance. I expect this won't be a great hardship for you. 50, ja nem 50-re, bocsánat, ott van. Then I suppose that's that then. Dr. Walker's death is officially no longer a problem. És így megtartottuk a terveket. Oh, and if you do find him, please let Percival know I'm eagerly looking forward to never working with him again. Aha, jó, oké, várjál. If you do find Dr. Walker, so strange for this. Ez akkor végül is kész van. És akkor most jöhet a Floe. Csak most a kérdés, hogy amit kaptunk tőle... Hát az adatok igazából nem ér semmit. Mindegy, nem baj. Úgy se nyom, elfér. Na, mondhatod az infót. Elintéztem Percival adósságait a kereskedelmi felügyelet felé. It's done, eh? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit. But we snuck in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there. But it sounds like you might have already tossed those dregs. Yeah, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. De várjál, már ott voltunk az előbb, nem? Ott voltunk az előbb, akkor van ott még lefele még szint. Helyen, van bőven. Ja igen, közben léptünk szintet, ha jól emlékszek. Azt mondja, kell nekem űrhajó tervezés. Kimaxoljuk az űrhajót, majd. Van még egy olyan talent, hogy az energia ellátást lehet optimalizálni, az is kelleni fogja, és akkor ugye úgy be lehet állítani majd a hajót, hogy maximális fegyverrendszer, és egyszerre aktív minden. Ja, az lesz a következő. Gyors utazás, mivel már ott voltam. Úgy.
Teljesen mindig. Hát ez a játék erről szól igazából, Péter, igazából az nem számít. Az inkább egy elismerés tőlük. És most már ugye korlátozom a lootolásomat, csak a lőszert veszem fel, esetleg a medpakokat. Meg a legendás fegyvereket már nagyon nem is nézek statokat, csak azt, hogy legendás milyen. És akkor így kicsit rugalmasabbá válik a játékmenet. Hát ez ilyen, tudni kell ott hagyni. És itt a fúrónak a kulcsa, fasza. Na, megjöttünk. Mekkora bőhön fúró. Na ez cudar. Milyen menő már ez a zene. Falloutban volt ugyanaz a zene, amikor ugyanúgy mindig, mikor felfedeztél valami újat, valami nagyot. Ezek ilyen izék, nem? Gubók. Dr. Walker, szükségem van egy szövetmintára. Tissue sample? You came all the way down here for that? Must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? Persze, azt mondja, a terrormorph sejtek egy számukra túl fiatal világból. A fast-growing terrormorph. That is concerning. Who exactly told you to bring this to me? Adrian Sanon. Adrian? She gave you this? If she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. Oké, na megvizsgálja a szövetet. Ez lesz az a nagy terrormorfos küldetés, amit csináltunk. Szia Tibi! Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Managed to negotiate it down to something more reasonable. Good to see someone give the Trade Authority a bit of their own medicine.
us all in the slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Azt mondja, a minta valódi személyesen egy terrormorftól vettem. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. Az fasza. I presume you've heard of Londinian. Miről? Ismerősen cseng, igen. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. Londinion. Swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Oh. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, Ez egy csillagközi inváziós lesz. just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive either. I don't think it was transported to Talseti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. So, you lugged this bad omen all the way here. You wanna tell me what your plans are for it now? Hát meg kéne ölni őket, nem? Parancs szerint téged és az elemzés Adrianushoz kell vinni, a 6. kör címen kell várkozni. Kezdjük fel, gondoskodunk róla, hogy ne legyen több támadás. Music to my ears. Zene a fülemnek, azaz. Faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Na, haladjunk, haladjunk. Csapassuk, csapassuk. Ott a lift. Nem tudom, hogy van-e itt egyébként bármi olyan. Kíváncsi vagyok, hogy összesen hány újság van a játékban, azokat ugye úgy rejtették el, hogy igazából ilyen asztalon meg ilyen helyeken szoktak lenni. Csak azért nyilván nem is egy-két darab van, hanem ezt úgy csinálták meg, hogy aki alaposan bejárja az egészet. Na mindegy, menjünk, menjünk. Van egy pár lift. Megint másikon jöttünk ki. Úgy. Pressure hold it. Take off boost code. Hell of a view from here. És ugye egy másik részre kell át, de várjunk, Cidónia. Careful near the railings on the upper level. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora ilyen terrormorfot kell majd legyőzni, mert ugye amit eddig legyőztünk, az is nagy volt. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back.
A Terror Morph Story, ez már most jó. Might be time I start working on some projects of my own. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Nem volt vele sok probléma? Nem annyira. Kicsit több lövöldözés, mint szerettem volna, de semmi olyat, amit ne tudtam volna kezelni. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Jó, menjünk. Valakinek nejeljük kellenek, hogy az új körét csavarják. Én vagyok az embere. Úgy hangzik, mintha nem az erdős rétedokat keresnéd, de micsoda, tartozik nekem egy magyarázattal. Of course. You deserve the full story. Na. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield. Ja, ezt arról olvastunk meg játék elején. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually Xenohadviselés, ez pont a prológusban volt benne. Szia, Abciboly! A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Hogy ki is rúgták őket. Tudom, hogy ki vagy és múltad, nos, az nem az én gondom, azt mondja, hogy dolgom. Ezért mindig nem magyarázza meg, hogy a Terramorph adatok miért vannak az archívumban. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield. Igen, és nem sikerült el. But the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Szia, Charlie! Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this valami sandítás van itt, mert... And hopefully how to prevent more attacks like the one that spawned it. Az archívumnak az adataira kíváncsi vagyok, mert ugye a prológusban, amikor az első bázisra mentünk, ugye akkor még csak az volt, hogy nyomunkban voltak ezek a spacerek, azt azokkal kellett ledumálni, vagy vörösördögök, most nem tudom kik voltak azok, hogy hagyjanak békén, és pont olyan bázison volt ebben, ahol olvastunk ezekről a kutatásokról, és akkor volt az ott, hogy ezekkel a terrormorfokkal próbálták a Xeno hadviselést megoldani, hogy irányítsák őket, viszont irányíthatatlanok voltak, az befutcsolt, és helyettük valami rákszerű ilyen lényt szereztek, ami tök irányítható volt, és azok voltak a Xeno hadviselésnek az alapjai onnantól kezdve, viszont valami titok van ez körül, a Xeno, vagy a izé körül, Terrormorph körül, mert más nem volt róla. Oké, beszélnünk kellene ezzel a kabinettel, nem tartom nagyszerűnek, hogy valamit eltitkoltál előlem, de azt hiszem tudok segíteni neked. Jó, oké, menjünk a kabinethez. Szia, Marak! Megjött az SSD zsír! Hát igen, ez sok gondot megold. Oké, nézzük csak, azt mondja, hogy találkozz a Hadrianusszal új Atlantiszon. Jó.
Megyünk vissza új Atlantisra akkor. Azt így oldjuk meg. Kíváncsi leszek erre a sztori szára, hogy ez mi lesz. A Terrormorph ez érdekel, ez nagyon jó. A Terrormorph ez... Itt vagyok. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, még valami. there's one more thing you ought to know before we head up there. Na mondjad. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. De komoly. Hát, ha jól emlékszek, pont az, akinek a klónja, az az admirális, mert ugye 3 személy lett felakasztva végül, amikor vége volt a háborúnak, és azt hiszem, hogy volt az egyik, ha jól emlékszek a leírásokból. Oké, engem inkább az érdekel, hogy mi köze van ennek ahhoz, hogy állítólag a kabinet előtt kell meghallgatnunk. Viszont, hogyha a klónozás így szóba került, Charlie egészségedre, akkor szerintem ez a terrormorfokról még manipulált izék lehetnek, dögök. Ja, az most fog majd kiderülni. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my jól emlékeztem. was executed for acts. Akkor tényleg ő volt a 3-ból az egyik, akit felakasztottak. The man caused a lot of death. Ugye? Figyelek a játékra. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Azt mondja, nem hibáztatom őket, nem családja, nem tűnik túl jónak, azt mondja, szóval arra használsz, igen. Nem vagy az apád, ha a kabinet ezt nem így látja, az ő problémák, oké. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Nekem nincsenek kérdéseim, valójában még mindig van néhány dolog, amit el kell intéznem. Mi történhet a legrosszabb esetben? Jó, nincs kérdés, menjünk. Then I guess it's just a matter of... Na. Mehetünk be. Sounds like our cue. Here we go. A UC kabinet. United Colonies. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information.
Adrian világosá tette, hogy ezzel a problémával sürgősen foglalkozni kell. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Azt nem tudom, hogy Varun ez miért van benne ebbe You all a... read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Azt mondja, még nem tudjuk, hogy mivel állunk szemben, több adatra van szükségünk ahhoz, hogy megalapozott ítéletet hozhassunk. Szükségünk van az archívum adataira, hogy megakadályozzuk a Terrormorph apokalipszist. Legyen ez. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terrormorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this Terramorph seem at all alarming to you? Azt mondja, Beast Hunter vagyok. Még soha nem láttam Terrormorphot egy újonnan kolonizált bolygón, ez furcsa. I can second, Madam President. What I saw from the report reinforces the idea that this was an anomalous spawning. The other factions are as at risk as we are. Huh. A fine point, Dr. Kulkarni. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? A legkisebb esély is van egy második Tau Ceti létrejöttének, eleget kell tennünk a kérésnek. Ja. I'm inclined to agree. As am I. Jó, egyetértenek. Kivéve ezt a segget. I suppose that does get to the heart of the point, doesn't it? Jó, ő is. I consent. The galaxy was lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... Mi történik? Mi a várat? Incident. Chief Sarkin, what's happening? Támadás. There's been an attack at the spaceport. Űrkikötőben terrormorfok. Terrormorphs. Az hogy a büdös? Just as predicted. Robbanó felslőszert nekik. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things. Csillagközi invázió, mondtam én. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Mekkora király már ez a riadó. Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Majd én megyek. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before.
Now go show them how it's done. We're on it now. Sometimes Right behind. guilty, Let's get down sitting there. behind a desk, deciding the fate of others. Értettem. Nem arra van a csata, fiúk. Nézzük. Mi a szar? What are you doing? EM fire, Captain! Quiet. I will stop. Ó, bazd meg. Ilyen fire. That's it. Now hit him with everything you've got. Ő azt, hogy pofán lőttem, ott maradt. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Hát ha ezt tudom előre, akkor csinálok egy olyan fegyvert, hogy nem 10 sebesz, hanem 8000-et. Na mindegy. Hát ezzel mit akarok itt? Heavy hardon hülyék ezek? Na igen, ez a baj. Oké. Jó. God, you got here when you did. I just wish it hadn't come to that. Yeah, what the hell happened back there, Captain? There's no excuse for using lethal force here. Nem már. Or you could have used the EM gun like you were ordered. These are lives you're playing with here. So get your head in the game. Understand? Now, officer. The way those people were acting. Jó, újra töltés, srácok, ezt nem hagyjuk így. Fogjátok már be. Bocs, srácok, csak nem szeretem, hogyha valami így alakul. Na szóval még egyszer, mert ez így nagyon nem volt fasza. Lehet, hogy majd meg kell, mert van a bázisomon egy ilyen puska, lehet, hogy majd átalakítom, aztán tartok magamnál egyet ilyen esetre, nem gondoltam, hogy kell ilyen. Most már legalább tudom ezt is. Mert látjátok így ezzel az alapfegyverrel, amit adtak, ezzel nagyon sokáig tart. Bazzeg. Oké. Jó. Na, így már jó. Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting. I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't Aha. Ilyen feromon bocsát ki a Terrormorph, úgy látszik. I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk.
Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Jó. Össze kell szednünk magunkat, azt mondja, ha valaki megtámad engem, akkor kiiktatom. Azt mondod, hogy a terrormorph képes irányítani a gondolatokat? I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose. Ez azért vicces, mert a sztorikban pont az volt, hogy pont a terrormorphot akarták irányítani. But still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the terrormorph. Jó, inkább terrormorphot ölök. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Jó. Nézzük, hogy mit tudunk alkotni. űrkikötő. Terrormorph ölés. Ott a dög. Lőd! Azt a kurva! Be tudok tárazni? De másik beleáll a pofán! Na. Öreg. Láttam kell fegyvert. Wait, officer? Okay. You and this woman are experts. Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Jó. Beszélj a csapattal, beszéljünk velük. Hello, csapat. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But we know how to handle pressure. Jó kis gatlinkot el kellett volna hozni a ládából, bazd. Tényleg a gatling puska, azt fel kell fejlesztenem maxra. We're not UC security. You don't need to worry about us. Vigyázzunk magunkra, azt mondom, majd mi elintézzük, ti ketten várjatok itt. Your call. We're on the line. Maradjanak csak itt, nem kell nekem, hogy tébláboljanak, mert az mi zavar. Oké, egy katona halt meg, ha jól látom, az baj. Az bőven egyel több, mint amennyinek meg kellett volna halni.
Push. Kapaszkodj meg ott! ...260 XP-t ad egy. Na baj, így is úgy is tud sebezni a rohadék. Most kipróbálom ellene a másik fegyveremet. Mennyi gránátom van? Mind a 10-et ráverem. Ott van bent a rohadt szarházi. Gyere, 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 gyere! Húha, az baj! Úgy. Bazd meg. Surrounded. All around. No way out. Gyere, te mutáns, gyere! Állj már meg! Ándom, megszakítja a tározást. A rohadt... Oké, megvan. Bazzeg, azért parasztám üvöltésével állandóan megszakít. Megért a fegyvereken dolgozunk, gondoljatok bele, baszki, nincs kifejlesztve a fegyverfejlesztés. Én Falloutból indultam ki, most aki most kezdi a gémet, mondjuk Very Hardon, bazzeg, meddig kell ülni ezt, meg hány ezer lőszer kell? De... brutál. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Oké, azt mondja, tartottad a vonalat, ti vagytok itt a hősök, nem mi. Tartottad a vonalat, persze. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant.
Viszont valami gebasz, hogy megjelentek itt a városba ezek. Ezeket úgy hozták ide, máshogy nem. Hát hogy? Egy lézerpuskát még kellene csinálni, mert lézerpuskám nincs, és van, ami arra érzékeny. Például lehet, hogy ezt lézerpuskával jobban lehetett volna ölni. Most azon gondolkodok, hogy kell majd egy lézerpuskát felfejleszteni maxra. Meg is nézem majd, hogy mi kell a lézerpuskához. Thank you, gentlemen. Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Egyetértek, köszönöm. Jobb későn, mint soha, mondanám. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately. To your former rank of major. Irányak lendatú. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Szóval, ha a kabinet úgy gondolja, hogy ez a legjobb döntés, nem képviseltem az Egyesült Gyarmatokat, én csak egy egyszerű tagja vagyok a Vanguardnak. We see your atypical background as a strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? 10 év szolgálat kellene ahhoz, hogy állampolgárságot kapjak, itt te úgy látszik elintézik nekem elég gyorsan. Nem hagyom, hogy serben a kabinettet, asszonyom. Oké. I'm glad to hear it. Now, we of course won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. We're dismissed. Na. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. A titkok titkára. Azt mondja 34, irány a 35-ös szint felé. Mennyi XP kell? Elég sok, ahogy látom. These orders of Vanguard, Captain. Yes, sir. I'll make sure they get what they require. Na, lökjed az infót. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct?
Persze, hogy tudom. Tartalmaz a gyarmati háború összes tiltott adatát. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means Freestarra nem lesz gond, mert ott is király vagyok. The ambassadors of the Freestar Collective and House A Varun Varun ház az to hand over viszont their codes. Get them both and you'll have your az data. ellenség. But that's a lot easier said than done. Oké, az ember azt várná tőlük, hogy az űrkikötő ellentámadás után azonnal felajánlják segítségüket. Nem probléma, csak egy pár elektródára, egy fogóra és némi jó pentára van szükségem. Az bomba. Oké. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're Nem dealing lehet őket with. Who do megfenyegetni. you want to Aha. start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun? Legyen a Radcliffe, mert őket gyorsan meggyőzöm, mivel Freestyle-nál ugye már megcsináltuk a küldetés sorozatot. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. Okay. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Azt mondja, mesélj nekem a többi módszerről, tényleg ennyire makacs. Jó. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without Nincs lopakodásom, az baj. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Aha. Most már elég információm van, oké. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. Mit kaptunk? 12 000 kreditet? Hát van bőven. Jó, így szerintem egyelőre jó, és akkor a másik. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Elég ígéretesen hangzik, biztos vagyok benne, hogy hallgatni fogja józan észre, a Varun ház tagjai is csak emberek. Of course, but there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Remélhetően nem csak egy testet találok ott. It would at least be a speedier negotiation, but I of course hope the ambassador is alive and well. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access.
Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Na akkor induljunk neki, azt lássuk, hogy mi lesz belőle. Yes? Okay. Hello. A diplomáciai küldetés. Azt mondja, hogy Freestar kollektív archív kódját. Visitor, you'll find me there. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. Ja, se tudom, melyik az előcsarnok, hagyjál már. All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? You're allowed 3. I'm sorry. Do you have an appointment? Persze, most azonnal. Azt mondja, az Egyesült Gyarmatok nevében vagyok itt, szükségünk van a Freestar kollektív segítségére. Kapitány ProvenElites Vanguard, beszélnünk kell, nagykövet úr. Akarja majd akadályozni további terrormov támadásokat, és van egy tökéletes ajánlatom. What are you? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Na, erről van She szó. also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to feudally beg on their behalf. Tell me I've got that. Milyen hiába való kérés, ez hülye? Nem, jól hallottad, hozzáférésre van szükségünk az archívumhoz. Ha nem segítesz nekünk, még több halálesetért leszel felelős. Nem, könyörögni jöttem, kérem anyád. Excuse me. A less level-headed person might think that was a threat, Captain. Nem fenyegetés, az Let me tény. be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Ez hülye. Jó, kérem nagykövet asszony, csak hallgass meg, amit mondani akarok, meggyőzés. Really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. Rábeszélés perk mehet is. Köszönöm, nagykövet asszony, hadd magyarázzam el. I'm listening. Na nézzük, hogy mit kéne. Valami jó is kisület ebből a rossz helyzetből, a UC és a Freestar kollektív összefog. Egy Freestar Ranger vagyok. Tudom, mi a jó és mi a rossz. A UC azt akarja, ami helyes. I don't care if you're the God Emperor of Neon. I won't make the same mistake you are right now. Szia, vándorsulyom.
Legyen az a személy, akire a galaxisnak szüksége van, nagykövet asszony. Oh, please. Ez egy tírpák paraszt amúgy. Ez egy tipikus tírpák. Katona voltál, az volt a dolgot, hogy megvédj, és mi is ezt fogjuk tenni ezekkel az adatokkal. Oké. Hát ez hülye, hát semmit nem vesz be. Meg azt mondom, hogyha nem lenne fejlesztve a rábeszélés, még azt mondom, hogy oké, persze értető. De azt, hogy mindenre azt mondja, hogy húzz anyádba, az kicsit gyanús. Erre szoktam azt mondani, hogy bug. Mert ilyen azért nincs. Mióta játszok ezzel a játékkal, még egyszer nem fordult elő ilyen. Vagy legalább egyet ne találtam volna el.